of rejection. Okay. So dia kata too far away from mean of sampling distribution. Too far. Terlalu jauh. Kita nak menjauhkan nilai titik tu daripada titik tengah ni. Okay. Titik tengah ni adalah nilai null. Makin dekat, makin kita tak reject dia. Dia kata kat sini. Possible error in hypothesis testing on decision making. So ada dua jenis error. Type 1 or type 2 error. Reject the null hypothesis apabila dia true. Consider a serious type of error. Reject a true null hypothesis. Maksudnya kita reject null tapi dia true. Selalunya alpha. Call level of significance of test set by the researcher in advance untuk type 1. Okay, type 2 error, failure to reject false null. And then the probability of type 2 error is beta. Maksudnya kita tak reject null tapi dia salah. Itu type 2 error. Okay, kat sini dia bagilah kuadran. Dia ada 4. Dia ada dia punya bentuk. Setiap satu sel ni dia link antara do not reject when null true and reject null and null false. So type 2 error do not reject null tapi null false. Type 1 error reject null tapi null true. Ini paling serius lah type 1 error. Selalunya type 1 ni berlaku bila sampling problem. Salah buat sample. Okay. So dia kata possible result in hypothesis testing decision making. So dia kata the confidence coefficient 1 minus alpha ataupun significant level is the probability of not rejecting null when it is true. And then the confidence level of hypothesis testing is 1 minus alpha times 100 ataupun kita pakai significant level. So the power statistic is 1 minus beta. Yang ni untuk type 1 and type 2 tadi. Error. Okay, yang ni dia bagi relationship lah. Type 1 and type 2 error. Dia kata type 1 and type 2 error cannot happen at the same time. Tak boleh berlaku serentak salah satu. Type 1 error can occur if null true. Type 2 if null false. Tapi kita tak reject. True tapi kita reject. Itu type 1. Okay. Type 1 error is probability alpha. Type 2 error is beta. Nilai beta 1 minus beta. Nilai coefficient and power test. Okay. Yang ni tak ada. Yang ni saya tak tanyalah. Nilai coefficient and power test ni tak ada dalam soalan. Tapi you kena tahulah dia ada type 1 and type 2 error on hypothesis testing. Faktor yang akan affect type 2 error. When the beta value tinggi. So there is a difference between hypothesized parameter and its true value go low. Maksudnya when beta high and beta high when alpha low. Maksudnya nilai alpha yang rendah, beta akan tinggi. Okay. Ada 3 situation. So beta tinggi, alpha, sigma tinggi. So beta tinggi when n rendah. N rendah ni tak berapa bagus lah. Kita nak n tinggi. So bila n tinggi, beta ni akan rendah. Macam tu. Okay. So error tu akan kurang. Ni selalunya kalau type 2 ni tak sangat. Type 1 paling serius. Okay, now kita pergi pada level of significance. Jadi you tahulah hypothesis ada 2 error yang akan berlaku. Type 1 or type 2 salah satu. Bergantung kepada situation. Bergantung pada faktor. Ni faktor-faktor dia lah. Okay. Alpha ni nanti kita yang akan decide. Researcher yang akan decide ni alpha. Untuk coefficient. So kat sini kita tengok level of significance and the rejection region. So example kita bagi tadi. Example tadi.
Mean equal to 3 and mean not equal to 3. So level of significance ataupun alpha given. Okay. Untuk equal ni dia ada dua side. Region of rejection dia ada dua side. Equal dia ada dua side. So alpha pun dia share dua side lah. Sebab dua side ni adalah nilai alpha. 1 minus alpha kalau you tengok balik confidence coefficient is 1 minus alpha. So 1 minus alpha ni keseluruhan ni lah minus dengan nilai ni dengan nilai ni. So alpha over 2 jadi alpha. So nilai yang star ni is a critical value. Ni region of rejection, ni region of rejection. So this is a two-tailed test because there is a region rejection in both tail. So for two-tail, valid untuk H null ataupun hypothesis equal. Equal. Ini dia bagi critical value and region rejection. Region rejection tu nilai coefficient nilai alpha. Okay. So hypothesis test for the mean. So hypothesis test mean ada dua Bila sigma known and sigma unknown. Sigma known maksudnya kita tahu nilai population standard deviation. Ingat population standard deviation sigma. Sigma unknown bila kita tak tahu the population standard deviation value. Dua ni penting tahu kita tengok when the sigma known. So test yang sesuai adalah Z test. This is a formula for Z test. Z set ataupun Z test. X bar is a sample mean minus population mean over sigma over square root of n. Ini bila sigma known. Kita tahu nilai population standard deviation. So kita akan pergi satu-satu sebab hypothesis testing ni dia agak complicated sikit kalau you tak faham. Saya tak akan pergi semualah. Kita akan habis sampai slide 30 dulu. Hari ni. Dia nanti kita akan sambung. Okay, for a two-tail test for the mean, when sigma known two-tail. Two-tail tu ada dua kawasan region of rejection ada dua Kita convert sample statistic to Z menggunakan formula and then determine the critical value Z using alpha and then kita buat addition rule test kita reject or do not reject. So kita tengok two-tail test example tadi mean equal not equal. Kita tahu ada dua. This is a critical value and the region of rejection shaded area ni. So dia kata there are two cut off value. Kita panggil critical value. Cut off defining the region of rejection. Menentukan kawasan penolakan null. So kawasan shredded ni adalah kawasan kita tolak null. Kawasan non-shredded kita kata do not reject. So this is a step untuk hypothesis testing. First step, kita state the hypothesis, null and alternative. Macam ni kita nak state null and alternative. Kita kena baca soalan, kita kena go through soalan and then kita kena highlight the information and then kita kena decide which hypothesis yang kita nak construct. Two-tail or one-tail. Baru tadi kita tengok two-tail. And then kita choose the level of significance. Selalunya level of significance soalan akan bagi alpha. Alpha dia akan beritahu what level yang dia minta you reject null. And then kita determine test statistics. Okay, nak determine test statistic ni bukan main suka-suka je. Test statistic kita determine by information given. Contoh, kalau diberi nilai standard deviation and sample, kita guna Z. Kalau tidak diberi population standard deviation, kita akan guna t-test. So ada dua test saja, Z or T. Depend on the information given. Okay, kemudian kita dah determine the test statistic and sampling distribution and then lepas tu based on alpha kita determine critical value then and rejection region. Lepas tu collect the data and compute test and then make the statistic decision and state the managerial conclusion, reject or do not reject. If the test statistic fall into the region
non-region rejection, then do not reject. If the test statistic fall in the region rejection, then reject. Okay. So this example. Saya bagi satu example dulu. After testing ni memang macam ni. Memang dia keliru sikit. Tapi tak apa. Go through. Ikut je. Ikut flow. So the test they claim that the true mean of TV set in US home is equal to 3. Assume sigma equal to 8. Itu mesti ada deviation. So kat sini dia kata state the hypothesis. So kalau ikut soalan ni, is equal. So statement dia null lah, equal tak ada perubahan. Current situation tu sama, observation tu sama, tak ada perubahan. Kita buat statement null dulu. H a mean equal to 3. So opposite dia not equal. Bila kita dah state null, kita boleh buat alternatif sebab null adalah opposite pada alternatif. So bila equal ni, dia kita panggil sebagai two-tail test. Ingat, equal, null, two-tail test. And then nombor 2, specify the desired level of significance. So dalam kes ni dia bagi 0.05. And N ataupun sample size 100. Alpha 0.05 and 100. Kemudian step yang ketiga, determine the test statistic. Dia kata sigma assume known, so the Z test. Sebab dia beri sigma. Dalam soalan tadi dia bagi sigma. So kita pakai Z test. Kemudian nombor 4, determine critical value. Critical value ni kita tentukan menggunakan alpha. 0.05 kan. So critical value kita plus negative 1.96. Macam mana saya boleh dapat nilai ni? Nanti saya akan tunjuk. Yang ni diberi. Tak ada masalah. Yang ni kena cari. Dia tak susah cari dia. Tengok kat table normal je. Ni saya tunjuk 1.96 And then kita collect the data and compute test. So data dia dah bagi N100, X bar 2.84, sigma 0.8. Dan kita masukkan dalam formula. Kita kira kita dapat negative 2. Okay, now step yang ketujukan berikutnya. Okay. So dia bagi alpha 0.05. So 0.05 alpha ada dua kawasan region of rejection. Sebab apa? Sebab nama dia two-tail. Two-tail maksud ada dua kawasan. So alpha tadi you kena bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2 you dapat satu side 0.025. Satu side lagi 0.025. So you kena tentukan negative 1.96, positive 1.96. Kat mana saya tentukan nilai ni? Okay, kat mana? Tengok. Dengar tau, yang ni penting tau. Sekejap. Saya tentukan nilai ni dengan tengok table statistik. Mana table statistik? Okay, saya buka table statistik. So dia kata 0.025 tadi kan? Itu adalah nilai region of rejection. Ni, nilai keluasan ni 0.025. Nilai keluasan ni 0.025. Macam soalan tutorial tadi. Kita cari Z dia kat berapa kat sini. Nampak ni Z. Nampak ni Z. Kita tengok table, kita cari 0.025. Mana? 0.025. Ni dia 0.025. Kan? So berapa nilai Z dia? Negative 1.96. Sebab tu di sini dia buat negative 1.96, positive 1.96. Konsep apa? Simetri. Kat tengah-tengah ni kosong, nampak? So yang ni adalah standardized normal. But Z, kita pakai Z. Standardized normal. So kita tahu region titik kat sini adalah negative 1.96, titik kat sini adalah positive 1.96. Jadi apa guna titik ni? Ini adalah guideline. Nak menentukan kawasan penolakan null. Kurang daripada kawasan ni tolak, lebih daripada kawasan ni tolak. Macam tu cerita dia. So Z tadi kita dah kira kan? Kita dah kira dapat negatif 2. So negatif 2. Negatif 2 ni agak-agak duduk kat mana? Kita agak je.
agak-agak mesti ada duduk di sini. Sebab titik ni negatif 1.6. So mesti dia kurang daripada titik ni, duduk di sini. Kalau lebih, dia duduk di sini. Negatif side ingat garis-garis number. Negatif. So kurang, dia duduk di sini. So kalau duduk di sini, kita kata berada di kawasan rejection. Jadi, kita buat conclusion. Ni conclusion kita. Since Z is less than critical value, negative 1.96, you reject null. Then you conclude there's no evidence. The mean number of US home is not equal to 3. So, bila kita reject null, maksudnya kita tak terima statement ni. Kita tak terima statement, kita kata bukan 3 lah. Not equal to 3. Okay? Okay, cukup dulu contoh tu untuk hari ni. Okay, tengok balik video ni, faham-fahamkan. Saya tak nak load banyak-banyak.